हमरा आसिकी ताल पहुँची गला ये पूरा आनछंती गुटे बैग पूरा आनछंती बहुत सारा ताल आ पूरा माने केते सुंदर भी देखाउची पूरा कोला कोला ताल हिची पूरा आ बहुत मीठा माने मझीर बो खोल देथिले ताल ताको इडली करथिले आ आज त माने पुणी हबो इडली बरा बनेबी आउरी भी ताल दुईटा अच्छी काली बाद बाकी ताको खुलिबो वर्तमान आज 4-5टा ताल काढ़ी के आज पिठा हबो माने देखिबा तो बहुत सुंदर लाउची ताल फाइनाली मोर सकाळे तो सब काम सारे आए ठाकुर पूजा सारिक आसली ता सहित जेहेतु मोर भाई पुओ झी अच्छा से बेसी कर छोट पिला माने मैगी खाइबा को भल पाते आके मैगी बनईकि पापाली कृष्णा से भाई पुओ झील को बन देके आसले से खाइले जेहेतु नणंदर सासू माँ अच्छा से सब चा बनई देके आसले बापा मार्केट जाइए से नहीं आसछन्ती माछ चिकेन टे नहीं आसछन्ती वर्तमान तो माने साधा भी एपटे रोसई होची ता सहित टे माछ भजा हेले आमे समस्ते पखाल खाइबो आ दिन रे भाई जेतु अछि आज पळेइबो बेलौली पळेइबो ता पई टे बापा देसी चिकेन टे आनछनी आ एपटे चिकेन टे बनइबे आ जेतु माने पाखा पाखी तो वर्तमान 9टा बाजे नहीं बापा बेणुसु मांस नहीं के आसलेनी आ मु ताकु टिके तेल आ हळदी गुळै के रखी देबे कारण आमे बे तो मु रोसई कोन नहीं मांस टिके लेट रे रोसई करिवे आम पखाल खाइबो एबे ता सहित टिके लेट हे जिवो रोसई सेति पई मु भाबिले टिके हळदी तेल गुळै के रखी देबे आ एपटे खाई सारिबा परे आ रोसई लागिबा आ भाई तो आज पळेइबो कारण आ ता हातरे टाइम नाही 2 दिन परे भाई पळेइबो बॉम्बे पळेइबो सेति पई से कहिला माने तार घर काम थिला आ से कहिला मो सारी के लास्ट मो पाखु को आसला मो पाखरु आज गले काली तो सोमवार गोटे दिन से रहिबो मंगलवार से सकाळे पळेइबो बॉम्बे पळेइबो सेठी पई मु भाबिले मो भाई जेतु टे खाइबो मु कहली देसी चिकेन टे अणाबो कारण हमर श्रावण मास आमिष भी खाउनांती बोलबम रे पानी नबा पई तो सेठी पई ए मासटा खाउनांती आमर भी ए मास मांस भी जमा हो नथिला केतेबेले छुआ खाइबा पई अंडा टिके होतला कारण भाई आछि मु कहली नाही अंडा होबनी भाई टिके मांस खाइबा को भल पाए आ देसी चिकेन टे बापा जाई के नै के आसले आ रोसई भी वर्तमान माने पाखा पाखी सरी आसलानी केवल ए मांस तरकारी हे गले ता भीतर तो पखाल खाइबा सरी गला ता रोसई भी चलला आ ता भीतर भी लोक आज 5 जन लोक आछन से माने भी रुआ पुता चलची आ चाष जहार थाए ना आ ए टाइम रे ही लोकंक तो चाष रुआ पुता लोक काम चलिबो ता भीतर लोक प्रतिदिन 4 जन 5 जन ही खाउचंती एपटे रोसई चलची आ भाई खाई तार टे पखाल खाई सुईचे आ रोसई सरले से गाधेब गाधी के आसी खाई नहीं के किसी समय रहिबा परे भाई पळेइबो बापा नहीं कि मार्केट रे छाड़देले बस चढ़ेदेले से डायरेक्ट पूरा पहुँचबा आ वर्तमान रोसई सरी जाइए एबे बो आमर माछटी खाइले से मांस कि अंडा खाते एपटे मो भाई ता छुआ खाइले आ ता भितर पापाली जाइथिला नाच क्लास जाइथिला से टिके लेट रे आसला आ से माने पापाली कृष्णा सी खाउचंती तांको देई सारिबा परे समस्ते खाई सारलेनी
ବାକି ମୁଁ ଥିଲି, ମୁଁ ଏବେ ମୋର ଖାଇବା ନେଇକି ଆସିଲି ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଖାଇବା। ଆଉ ପାପାଲି କହୁଛି ମାନେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ମାଂସ ବି ଖିଆ ହେଇନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତରକାରୀଟି ବି ଭଲ ହେଇଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିଲେ, ଆଉ ବାକି ମୁଁ ଯେହେତୁ ବସିଛି ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ ଖାଇବି। ଖାଇସାରିବା ପରେ ପୁଣି ବାସନପତ୍ର ଧୋଇ ସାରିବା ପରେ ପୁଣି ଭାଇ ପାଇଁ ଟିକେ ଚା ବନେଇବି। ଚା ବନେଇ ସାରିବା ପରେ ତା ପିଲାଙ୍କୁ ଟିକେ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ଆଉ ଖାଇ ନେଇ ସାରିବା ପରେ ବାପା ଶୋଇଛନ୍ତି, ବାପା ଆସିବେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇକି। ଆଉ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାପା ନେଇକି ଯିବେ ମାର୍କେଟରୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ। ଆଉ ତା ସହିତ ପ୍ରିୟଙ୍କା ପାଖକୁ ବି ଟିକେ ଖାଇବା ଦେବି। ଦୁଇଟା ବ୍ୟାଗ୍ ସଜାଡ଼ିଲି, ଭାଇର ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ ଟିକେ ଆମ ବାଡ଼ିରେ ପରିବାଟି ହେଇଥିଲା ଜହ୍ନି, ତାକୁ ଭାଇକୁ ଦେଲି। ଆଉ ତା ସହିତ ପ୍ରିୟଙ୍କା ପାଖକୁ ଟିକେ ଖାଇବା ବି ପଠେଇବି। ବାପା ନେଇକି ମାନେ ଭାଇଙ୍କୁ ମାର୍କେଟରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପ୍ରିୟଙ୍କା ପାଖକୁ ଯିବେ, ତାକୁ ବ୍ୟାଗ୍ ଦେଇ ଦେଇକି ମାନେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ପାଖରୁ ହେଇକି ତା ଜେଜେ ଆସି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପହଞ୍ଚିବା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଭାଇ ଆଉ ତା ପୁଅ ଝିଅ ରାଜା ପୂଜା ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ ତ ପଳାଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଘରେ କେହି ଜଣେ ଗୋଟେ ଆସିଲେ ସେ ମାହୋଲଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ, ଆଉ କେହି ଜଣେ ପଳେଇ ଗଲେ ଜମାରୁ ଭଲ ଲାଗେନି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମୁଁ ଆସିକି ଦାଣ୍ଡରେ, ଆଉ ଭାଇ ଯେହେତୁ ଯିବ ତାକୁ ଟିକେ ବାଟ ଦେବି। ବାପା ନେଇକି ଯିବେ ମାର୍କେଟକୁ, ଆମର ପାଖାପାଖି ମାର୍କେଟ ଏଇଠୁ 1-2 କିଲୋମିଟର ହେବ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି। ଆଉ ବର୍ଷା ତ ମାନେ ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଉଛି, 12ଟା-1 ହେଇଗଲେ ଠିକ୍ ଦିନରେ ମାନେ ବର୍ଷା ଏତେ ଜୋରରେ ହେବ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ତ ଗଲା ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବା ପରେ, ଏବେ ଯିବି ମୋର ବାକି ସବୁ କାମ କରିବି। ଚାଲନ୍ତୁ।